Malaos ko po San Malaos ko po San Luis. History of San Luis. Until the middle part of 17th century, San Luis was a part of the town of Pinpin, now Santa Ana, and was known then the name of San Nicolas Cabagsak. Cabagsak is a contraction of kabag, bagsak or bagsakan kabag. In Kapampangan, meaning the place where plenty of fruit, bats, and catch. The name of San Nicolas was in honor of its first parish priest, Reverend Father Nicolas D. Orduno. Luis is the home of the great Mayor and Duke Supremo, Luis N. Tarok. This Tarok was a Filipino political figure ever during the agrarian unrest of the 1930s until the end of World War. He was the leader of Bukalaak, group from Bombayan laban sa Hapon between 1942 to 1950. So ngayon guys, papunta kami sa San Luis Park. Yes, dami na, di ako nakita guys. Tara na guys. Let's go. Okay guys, we're here in San Luis Park. It's a freedom park. As you can see guys, napagod kami. Sobrang init. Soft drinks muna. Canopin guys at Chua Mechanic San Luis Park. Yun yung park na pala kayo ng San Luis guys. Malinis siya, tas malawak yun. Daol kapapit ang bayan. At Canopin guys, mag-umpisa kayo pang mag-video pero gigitata na kami. Then yun na eman guys, pawasan na kami ken. Kaya kakalakad. Utapin guys, pagtripan yung memyalong kening kay playground. Manibayo FOM guys. Dahil malambot na yung gagamit kay siso. Canopin menait lang kay regime. Freedom wall ko no ada. Masilan yun mo rin makasulat guys. Mas kinain na ano. Yan. Tutok de pa guys. Censored na rin guys. Kanya pataranta na guys. Bye bye. Okay guys, our next destination is Idol TikTok. That is one of the famous tourist spot in San Luis, Pampanga. Good morning mga idol. A few inches later. Okay guys. Out na guys. Naiwan kami guys. Naiwan kami. Lahat kami mo. Tipid-tipid. Kailangan namin magtipid guys. Para sa grade. So napakalayo pa guys. Haba. May na-realize kami. Kabulok pala kayo ni San Luis. Simula pa itang Kita pangarap ko mamang pisti. Moments later. Okay guys, we're here na sa pinakamalaking taniman ng pako sa San Luis, Pampanga. A few moments later. Guys, 20 minutes na kay lalakad ka pa miraras. Mamuli ka. Mamuli ka nag-ebitis.
Mapagal ni Kajente. Idol TikTok. Kabang maglakad kay Pin Kenny guys, may nakit kaming kalang. Apin pala rin nila ang pipaglutuan kay kagamitan dutong. Just then. At Kenny Pin guys, may karatang na kami kening farm ng Idol TikTok. Gigita ata pa rin Kenny guys kasi sobrang pali tapos 30 minutes na kaming lalakad. Gym wala pala tatalan Kenny kay guys camera tas medyo mayulugyo. Lanyo naman guys, reject ya pa nga video. Barangay tayo na gym. Trespassing. Tapos lanyo Josh guys, lingon na Kenny oh. Kabud niya lalakad, then bubulod. Guys, yung oras ay ini, papunta kami king Northcar Farm Resort o kilala na rin dakal bilang Idol TikTok na pibandi ng Romeo Katakutan. So, antabayan nyo kami guys. Hello. Okay guys, nandito na kami sa farm ni Idol TikTok. Idol TikTok. Walang kamatayan. Walang kamatayan. Good morning mga idol. Tene, nanan niya kaya ining parot na ini. Dakal pwesto, kanyang babaw magpwesto. Sad boy yan siguro ini. Hello. Okay guys, memo nyo yun. Memoning kaya. Masantol na kanina. Boy, alam pa kanya masantol na. Yo, what's up guys? For today's video, may nga pares ko kayo sa Luis ket taga masantol ko ne. Nagkayayan kami kasi mag-vlog guys. Ayan ni Jimwell kapogi eh. Oray po pala rin parot na pangasanting ang pangaganakan eh guys. Kulay pa mo maluto. Anyama na pa mo itinolo. Ay Diyos ko. Reni po pala rin nga be ko ne. Kaburido rin parot na rin eh. Titig-tig yan pa mo picture ko. Sino kaya eh? O ito, maglakad na kami. Kaya be ako rin sa Ligoso. Pituro-turo na pang Joshua. May nakiyang kabayo. Ay tapapunta na kami ngayon ni King Farm ng Idol TikTok. Malapit kay nakasalubong Dorem Bengala ng Idol. O ito nang kakatak ko. Unang pituro-turo ng JB kanyan. Alambingan ka na para. Okay guys. Mayor. As you can see, the fish farm of Idol TikTok. O ito, hiki you. Ayan yung fish pan ng Idol. O ren na. Tas may nakitla naman palang ostrich ka ng pong peacock. Nandito yung mga bengala nila. Ijian, burini kanung nyaman na kanung iluto nitang legs na nitang ostrich. O ren, happy na rin bengala ng Idol. Bandakin maniglo ni Joshua mo naman. O ren o, karakaldane. O. Pali pa, buta taran. Nangyayang Bengal, wala pa bureta. Ngete ka pala, Jim. Kapalugpog ka, Ken. Rod, di ba pwede ma-zoom eh, Rod? Anod mo ako nagkaba. Magsalita ka tanay dyan. Ano dyan tayo kayo, di ba pa road music? O ren, papunta na kaya kanyang kareng ostrich ng Idol. Nung karagol. Ijian, digsuya pang may palugpog ka rin. O ren o, karagulda na yan. Ken maniglo niya naman kanya ni Gian. Kaya be ni Gerald. Mapaniglo lang pareho. E no megbayo rin tao nga rin. Ren, tutok yan da kami parang nga duwang Bengala. Wow. Oh. Happy na rin peacock na kanyang Idol din.
Sinabi na pakalupan o kanu rin king Emel. Tingnan kong pupanda yan Reno, kasanting dan kabukada pa mo. Kalupan niya kanuning hero king Emel. Good morning mga idol. Oh, pakit na ako na naman rin mapaniglo, oh. Walang kamatayang tilapia. Oh, karakaldan Apin na rin. Ijiyan, bisay pang manuling metong ka rin. Parsa, di ba? Parsa. Gawan niya kanong kalapati na. Wow, tunay lang mga lagureng ostrich ng idol. Lagudapin naman din ostrich ng idol, oh. No pangaragul legs. Brunong ipritong Gian din. Kakanyamana niya parang ostrich rin, no? Oh, ito, lalapit yun, oh. Kapad ng camera. Nasana yung camera yung ostrich ini. Tagul natin legs, oh. Karakal na yata protein niya. Kinipin magpainaw kay Pat, saka kay mag picture. Buwantatin kayang pang story kay FB ang po ang IG. Ito, kalagunan ng swimming pool ng idol. Sa sariling swimming pool. Good morning, sabi ni idol. Pintalan niya mo rin in kayong mini chapel. At suya ni in masanting ng Santong Idol TikTok. Okay guys, pauwi na kami. I know. Papunta na kami sa next destination. It's San Luis Gonzaga Church. One of the biggest church or parish in San Luis. We're here guys in San Luis Gonzaga Parish Church. Hey! Pale! The San Luis Gonzaga Parish Church, also referred to as San Luis Church, is a 19th century Barangay Roman Catholic Church located at Barangay Poblacion, San Luis, Pampanga, Philippines. The parish church dedicated to St. Ali Church Gonzaga is under the Archdiocese of San Fernando. Apin pala ining San Luis Parish Church. Something now na Dagul. Makaluma yung simbahan guys. Ganyan naman interior, oh. Ano yung kasanting interior. Sobra na santing pipaganapan de pang kasal, oh. Yung piyesta pala kayong San Luis guys, June 21 de gaganapan guys. Then yun naman, oh, susulot may simbahan da kayo ni. Pero old clip na ini guys, old video na. Buro, ingaw sandang buro nakabulok ka babaw pero nakanyaman kakanan. Yan yung buro dari kabampangan na mga slam. Pag stay da parang pamangan pero kakananda naman. Minsan naubalo ng malusela o yaubalo sabihin basta kabampangan mga yabang la. Ebon buro, ingaw sanda naman ebon buro. Kapatid na ng buro, bala mo ebon na lang barne din. Kulay lang purple, tsaka nalakanyaman ulam mo din tapos sa tanyang kayabe pagmamahal ko. Wait. Okay guys, our next destination is Uuwi na, bye bye.